Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Trois conseils à suivre et à pratiquer et à appliquer afin de ne pas tomber dans le stress et le trac. ثلاثة نصائح مهمين نقدروا نطبقوهم باش ما نطيحوش في التوتر اللي كيكون عندنا ملي كنبغيو نتكلموا باللغة الفرنسية. Le premier conseil c'est de parler avec voix forte, voix haute. نهضر بصوت مرتفع، بصوت عالي. ملي كنهضر بصوت منخفض ما كيفهمنيش الاخر، ما كيفهمنيش وكيتزاد عندي التوتر الداخل ديالي. اذا pour éviter le trac et le stress اول نصيحه نتكلم بصوت مرتفع avec une voix forte, avec une voix haute. Deuxième conseil c'est de faire et formuler des phrases courtes et claires. ملي بغيت نتكلم باللغه الفرنسيه نكون جمل بسيطه وسهله وصغيره كما شفنا comme règle d'or, les premiers vidéos. La communication se base sur la formulation des phrases. تكلم التواصل باللغة الفرنسية كيتبازا على أساس تكوين الجمل. باش نبغي نكون جمل باللغة الفرنسية منديرش جمل طويلة، منديرش دي فراز كومبلكس. اللي كيعرف اللغة الفرنسية ماشي هو اللي كيدير جمل معقدة، ولكن اللي كيدير جمل سهلة وبسيطة وصغيرة. Sujet, verbe et complément. Donc deuxième conseil, faire et formuler des phrases courtes et claires. Troisième conseil, les deux premiers conseils qui nous permettent de parer, éviter le stress et la perturbation et le trac. Deux conseils. Un troisième conseil pour éviter le stress et afin d'être clair et net. Il faut toujours ne pas parler vite. ما خصنيش نهضر بزاف. اللي كيعرف اللغة الفرنسية ماشي هو اللي كيهضر بسرعة. اللي كيعرف اللغة الفرنسية هو اللي كيهضر بسرعة une vitesse moyenne, une vitesse courte. Ne pas parler vite. Troisième conseil, ne pas parler trop vite. ما نهضرش باللغة الفرنسية في la communication بسرعة. علاش؟ ملي كنهضر بشوية عندي لو طون، عندي الوقت باش نفكر في الجملة اللي كتجي من بعد. كتزيد لا كونسونطراسيون ديالي وكيضيق l'intervalle de stress et de perturbation et de trac. Troisième conseil, ما نهضرش بسرعة، نهضر ببطء من بغيت نتكلم شوية عليا باش نفكر في داكشي اللي غنقول، باش نوجد les autres phrases qui viennent pour avoir plus de concentration et ne pas tomber dans le stress باش ما نطيحش عاوتاني في le stress et le trac ويكون عندي جمل claires et nettes. Je répète, il y a trois conseils à respecter à suivre. ثلاثة ديال النصائح نقدر نتبعهم ونتكلم بدون توتر، بدون ستريس، بدون trac. Premier conseil, parler avec une voix haute، نهضر بصوت مرتفع ومفهوم ماشي صوت منخفض. Deuxième conseil, formuler des phrases courtes et simples، نكون جمل اللي غنقولها سهلة وبسيطة وقصيرة. ثالث conseil، ما نهضرش بسرعة، ne pas parler vite. J'espère que vous allez profiter de ces trois conseils. Merci pour votre attention. Abonnez-vous dans votre chaîne YouTube Le Français avec Prof Younes. À la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.